السلام علیکم و رحمت الله برادرو. همین ویدیو را در بچه فاقید جان روان کنین. خداوند رحمت و مغفرتش کنه. شاید کم هم باشه، در دل یعنی مادر یک درمان میشه، یک تسکین میشه. و 2 رکعت نماز میخونیم در رو برای خانه خدا و برای قابل جان دعا میکنیم. الله مهربان بازم میگم جنت الفردوس نصیبش کنه. یا الله، قابل جان خردسال را به رحمت به انتهایت فرا گیر. او را از اهل بهشت قرار ده. گناهایش را مغفرت کن و درجه هایش را بلند گردان. او را شفاعت کننده ای پدر و مادرش بگردان. یا الله، به اهل خانواده اش صبر جمیل عطا کن. دلهایشان را آرام گردان و این مصیبت را برایشان سبب اجر و ثواب بزرگ قرار ده. ظالمان را با عدالت خود قضاوت کن و حق مظلومان را برگردان. پروردگارا، چون این ظلم دیگر تکرار نشود و فرزندان بیگناه را در پناه نگه دار. آمین یا رب العالمین. واقعه که عزیزان دل در قابل جان خردسال گذشت، البته این فرزندی ما و شماست، دادری ما و شماست، جگری ما و شماست، جگری تمام تاجیکان و تاجیکستانی ها سوخت در سراسر دنیا. نه فقط تاجیکان، تمامی هر نفری که قلبش ده اگر یک ذره این تمیه برد باور کنین اشک او جاری شد. ولی باز والله جای علموارش همین جایی که بعضی تاجیکای ما 2 سم 3 سمی همین پسابای روسا را میگیرن، در کجای نشینن ملت تاجیک پس میزنن، وطن پس میزنن، فقط کارشون پس زنیه. ما در حیات خودمان دوستان عزیز یکم بار نیست که قتل ناحق تفلکای تاجیکستانی خودمان از دست بدبختای خونخوار ببینیم. یکم نیست. چندین تایی خیلی قابل جان یا به قتل رسانیدن، چندین تاهاش به قتل رسانیدن، لیکن با بعضی بیناموسا فقط کارشون تعریف کردن یا بگیم بالا. نمیجا اوماگیم نه مکتب داریم نه توکجا مخام کاگین گراجنی موندگین در نمیمونه اونا اسپنسکی مکتب اینا سوش همجای ساگیم بچه‌ی توجیکم اوماگیم اون ما بچه‌ی تاویش اون بچه همجا اوماگی ساگیم نه مکتب دا گوجه بچه‌ی توجیک زاگی ماکش زاگیم سه بار ولی همجا اینا полностью нам бегаю уже на музе шома همجا штаги اوماگیم. الله صبر و طاقت بده. مادرش چند باره شگون کرده. مادرش اوج укол زیستن. مادرش سازنان شگون کرده اینا نمیجای مکتب ده. الله صبر و طاقت بده با خشت و روشا. الله مهربان تمام کلی بنده مؤمن مسلمان همه را نگهبان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Я здесь вот в школе Успенская, СОШ, школа Горки 2. Вот подъехал. Здесь стоим с утра. Вот здесь с обеда уже. Сейчас ждем. Ждем все. Приехали сейчас. Мать ребенка там без сознания. Тетя там рядом. 2 дядя. Вот. Такая трагедия. سفر کردم با اون شهری که سنگ و خاک و آبش، کودک و پیرش، جوان و مرد و نامردش و حتی بومش‌های مست و بدبویش نمیخواهند دیدن رنگ ما رو در زمین خیش. ولی من از این همه صرف نظر کردم، بله خود رو بنادانی زدم، مجبور گهی کر بودم و گه کور، چرا که این زمان آینه محتاج بر خاکستر این هاست. زیباست موزین معاشی تفلکان در کشور این هاست. ببخشا ای وطن مادر، اگرچه دوست می‌دارم تو رو با جان، ولی فرزند خود رو دوست‌تر دارم. اگرچه تو مرا زادی، هر و بالی رسا دادی، راه فردان بگشادی، ولی امروز راهم رو دیگر کردم، نگاهم رو دیگر کردم. ببخشا سرپناهم رو دیگر کردم. ассалому алайкум бародарҷоно. айдин айрос сига ба хид нестам. баъди ҳамон видеоро диданам сига бина соат 6 саҳар шидестай дар болои сари 2 фарзандакам шиштам хом намебарам. бисёртар медонед чизе қим кард. чӣ видеое мебурам? ман фақат комментария мехонам. як чизои навистест, яъне як чизои зани блогерро фалон кунам, модари блогерро фалон кунам. фарқияти мусулмон ай номусулмон ҳамин чиза фарқ мекунед шумо. ба худо қасам ҳақоратҳои баъзета мехонӣ.
ай ҳамо ягон фарқият надорен. ҳамин як аз душмон кадаге дига ҳама блогеро итаре блогеро утаре ягон ҷода нахондам ки як тад навистагӣ бошӣ ки худоё мо тира дорем ҷазои бада битей. любой кас блогерора душмон кадаге. номтон садқа пеши ҳамин гапҳоро гуфтан фикр кине ки зан дорехтон модар дорен. як аз зану модари шуморо ҳам хеле ҳақорат кунад, шумо да приятне ҳамин чиз. ҳамин лично мара урусим здрасти дасвидания тамом. ман дига ҳичи намедонам. дагиҷо як видео ба забони урусӣ дага гирифта репост кардестем, мондестем, ҳамин қакор айдаст монмия кардестем. не ки ҳамин дар любой видеое ки медорад ҳақорат ай зани блогерро фалон кунам, модари блогерро фалон кунам. ман метарсам ки ягон 5-6 рӯз подряд агар борон бизанад, меган ҳафтум рӯзашда ки айби блогерро ҳафтона кардесай. мо мегем ай худо огоҳем, мо мусулмонем, мо фарзанди мусулмонем, мо шири одам хӯрдем. охи ҳақоратҳои шумо бидорен як бор ҳақоратотона бихонед. касе фарзанд дора ҳамин дарда ҳис мекунам. ман ба худо қасам ай ман ҳамун видеоро тамошо кардам. айдин ай ман ба худ нестам, ман хов кадагӣ нестам. ман дар тӯри сари фарзандаком шитам, хов набурда. як гап ҳам мезане бародарҷоно, дар номи хишрутон садқа фикр кине гап зане. ҳар касе ки зани моро ҳақорат кард, фарзанди моро ҳақорат кард, модари моро ҳақорат кард, ҳазор раҳмат. худованд баракатон бида. худованд зану фарзанду модаротонро нигаҳбон боша. ин хеле мусибатҳо рӯзои баъд дари хонатонда наздик нашава. бехости аллоҳ барги дарахт намеҷима. дар дили ки чӣ гузаштеса, ки чӣ дили ният дора, худованд ай ҳамаи чиз огоҳай. бигзор ки худованд дамодовар боша. и бандош ба бандош боша, ку и бандош ин ҳамқа кор мекунанд. иша ҳақорат мекунад, иша виноват мекунад, иш модари иша ҳақорат мекунад, иш зани иша ҳақорат мекунад. айзати нафси ягон тадрасида бошам. узри зиёд ба худо. аз барои худо бародарҷоно, дар номи хишрутон садқа, ҳамин дашнома ҳақорат зан, ҳақорат модар, ҳақорат и одама пасттарин одами хеле гапҳоро мега. худованд ҳамата нигаҳбон боша. салом ва дуруди бепоён дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ. ин хабарҳое ки дар публикаҳо чӣ қадар баромадааст, ҳама мо шумо шоҳидем. бародари азиз, ба худо қасам бениҳоят зиқ шидем. диги ки ҷои дар гудака мебинем, ҳамон гудак пеши рӯмон меояд. аллоҳи меҳрибони додара ки моро ҷаннатулфирдавс насибиш бигардона. барои падару модараш сабри ҷамил хоҳонем. бародари азиз, ва ҳамдардӣ баён мекунем ба падару модараш. ва бародарое ки дар ғарибӣ ҳастем, илтимос хутона сахти баъд эҳтиёт кунем. ин шабрӯз мушкили болои мушкили, проблема болои проблема ҳеҷ ҷа фаҳмида намешавад, ҳеҷ карам шинохта намешавад. барои ҳамин бародари азиз, худдорӣ кунем, илтимос мақсад ба ягон хатогӣ роҳ надиҳем. бо чӣ коро чӣ мушкило шиданашон мумкина фикри фарзандотон накунем. фақат дар ҳаққи оила, дар ҳаққи додарак, дар ҳаққи падару модараш дуои нек кунем ва дуо кунем ки иншоалло аллоҳи меҳрибон оқибат ба хайр бигардонад. хулоса ба ҳама бори сари баланд таманно мекунем. як бор дигар ба падару модари дустуриак ҳамдардӣ баён мекунем. аллоҳ идодарака ҷаннатулфирдавс насибиш бигардонад ва ба падару мадараш сабри ҷамил ато бифармояд. омин. худо ёру мададгори ҳамаи мо шумо бошад. худона эҳтиёт кунем бародарон. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Братья, выражаю свое соболезнование родным и близким нашего братика Кабилджана. Желаю вам терпения, сабра. И пусть Всевышний Аллах обрадует его душу в высшей степени рая Аль-Фирдаус. Пусть Аллах даст вам терпения. Аллах Субхану ва Тааля, когда любит своих рабов, Он их подвергает испытаниям, потере родным. Ребенок – это самый родной человек, который мать за него готов даже свою жизнь отдать. Но сегодня мать провожает своего ребенка со слезами. С вами, вместе с вами мать плачет весь народ Таджикистана. Мы желаем вам терпения и стойкости. И я хочу вас обрадовать одним хадисом. Ребенок, который умер, будет спросить и будет требовать у Всевышнего Аллаха, чтобы его родители вошли в рай. И Всевышний Аллах выпустит их в рай. Поэтому будьте терпеливым. Иншаллах, вы в судный день увидитесь. Впоследок хочу сказать, наша траура не в знаках, не в черных цветах. Наша траура в сабре и в дуа. И инна лилляхи ва инна лилляхи раджиун. Братья, в конец хочу сказать, как говорится, нету плохой нации, есть плохие люди. В каждом нации есть такие уроды, есть такие
ребенка, который не слушает своих родителей, не слушает ничего. Поэтому, братья, не судите всех. Это в первую очередь. В вторую очередь завтра джаназа будет, братья. Дай Аллах, поедем. И еще раз желаем терпения, стойкости. Не дай Аллах никому такое горе. Не желаю никому. У каждого из нас есть дети, поэтому мы должны жить в мире, в понимании, бок к боку и поддерживать друг друга, помогать друг другу, а не так, чтобы обзывать разными лозунгами. То, что это делали, это кто знает, какие цели у них. Поэтому пусть Всевышний Аллах, те, кто хочет какого-то народа унижать, пусть Аллах их унижит и накажет в этом мире и мире вечном. کودک اندر دبستان کشته شد. غنچه در آغوش بستان کشته شد. کودک را کوچک و تنها مدان. در نگاهم تاجیکستان کشته شد. او کودک بود، نه یگان سرباز بود و نه یگان دشمن. فقط گناهش همی بود که به دنیا در زمان نفرت اومد و میخواست زندگی کند، لیکن نمیدونست که زمان میرسد او میشه یک ملتگرای سرشار از نفرت میگیرد. نه تنها ما، تمام مردم تاجیکستان خون گریه دارند. در جایی که کودک کشته بشود انسانیت باید از خودش شرم کند.